Evo nas krajem listopada u malom gradskom vrtu, a danas ću s vama korak po korak složiti jednu prekrasnu teglu od ovih ovdje sukulenata. Evo, od ove tegle ćemo uzeti prve reznice, a ovo su reznice koje sam samo odrezala, znači nikakva posebna priprema. Prvo ćemo pripremiti teglu za sukulente. Ova tegla ima podložak koji se inače prikopča, a mi to ne želimo jer sukulenti mrze previše vode i od toga propadaju. Da to spriječim, stavit ću malo sitnog pijeska između podložka i tegle, da se podložak ne može prikvačiti i na taj način da voda ne ostaje zarobljena u tegli. U teglu na dno dodajemo mješavinu kamenčića i pijeska. To nam je isto bitno radi drenaže da voda lakše otječe. Gledajte da vam taj donji sloj zauzima oko četvrtinu do maksimalno trećinu tegle. Evo, otprilike ovako. Sad krećemo na dodavanje zemlje. Ja sam ovdje pomiješala klasičnu vrtnu zemlju s istim kamenčićima i pijeskom. No možete kupiti zemlju za kaktuse i sukulente, što vam je zgodnije. Bitno je da zemlja bude prozračna i da se u njoj ne nakuplja voda. Zato zemlju ne zbijamo, ne utiskujemo, ona će sama prirodno ulegnuti. Ovo sa ovom zvijelom i žlicom sada izgleda kao da nešto kuham ili imam kuharsku emisiju, a ne da radimo ozbiljne vrtlarske poslove. Evo, ovako to treba otprilike izgledati, znači da nam je zemlja skroz do ruba naše teglice. Kad smo već kod kuhanja, treba će nam još jedno kuhinsko pomagalo, to je štapić za ražnjiće ili možete koristiti neku običnu olovku, što vam je pri ruci, da lakše postavimo sukulente na mjesto. Prvo ću staviti ove dugačke koji mogu i visiti, dovoljno ih je samo staviti na zemlju. Prekriti samo mali dio zemljom da ih vjetar ne otpušta ili učvrstiti malim kamenčićem, a oni će se sami ukorijeniti za koji tjedan. Namjerno nisam ubrzavala ovaj video zato da vidite da u svega par minuta možete složiti svoju prvu teglu sukulenata. Pomažem si ovim štapićem jer tu i tamo trebam pomaknuti neki kamenčić iz ove zemlje ili malo proširiti rupicu, opet da ne utiskujem prstima, ovako mi je malo lakše i preciznije. Ako ste već pratili Mali gradski vrt ili ovdje na YouTubeu ili na Instagramu, vjerojatno ste vidjeli priče o sukulentima, koliko su oni izdržljivi i zapravo su najbolja biljka za početnike. Dovoljno ih je samo popikati na takvu drenažnu zemlju i oni će samo nastaviti rasti. Jedino što ih može ubiti je previše zalijevanja. Isto odlična stvar kod sukulenata je jednom kad ih imate nekoliko, zaista ćete imati neograničeni broj za dalje, jer oni samo rastu i razmnožavaju se, jako lako se presađuju, znači s njima zbilja nemate nikakvih posebnih problema. Evo vidite da postavljam i ove ostale sukulente, samo se direktno popikaju u zemlju. Ako vam slučajno padne koji listić ili se stabiljka slomi, ništa zato, isto ih stavite na zemlju. Ne znam jeste li gledali shorts video koji sam objavila gdje se vidi kako od otpalih listova rastu mali sukulenti ili ja ih zovem bebe sukulenti. Svakako ću vam staviti taj link na video u komentar pa da možete pogledati. Baš mi se razvila jedna beba sukulent od prekrasno onako crvenog rozog. Evo, polako zapunjavam cijelu teglicu. Ima ih stvarno svakakvih boja i svakakvih oblika. Ovi zeleni znaju čak pocrveniti po zimi od hladnoće, tako da zaista dobiva jedan poseban efekt. A svi ovi su preživjeli već nekoliko zima u Zagrebu, tako da nema opasnosti od smrzavanja, stalno su umivani
i praktički ih niti ne zaljevam, niti moram obraćati previše pažnje na njih. Evo, to je to. Svega par minuta i teglica je gotova. I ja vam sad idem staviti onaj link u komentar, a vi ne zaboravite zapratiti naš kanal. Vaša podrška mi puno znači. Mi se vidimo uskoro u novim zelenim pričama malog gradskog vrta. Pozdrav!